Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hilmi Nurul Raihan, Birokmi 2303422011. Fi hadal video, ana sa'amalu wajibati minal imtihanin nahiyah, minal imtihanin nihayah, minal muhadarati al-mutala'ah. في هذا الفيديو أنا سأقرأ وسأشرح لكم عن الموضوع الذي أنا أختار من الموضوعات في هذا المحاضرة. الموضوع الذي أختار يعني الموضوع الأطفال والقراءة. طيب، أنا أبدأ الآن لقراءة هذا الموضوع. الأطفال والقراءة. الفقرة الأول: القراءة مفتاح من مفاتيح المعرفة، وهي من أهم أسباب تقدم المجتمعات، ففيها مجالسة للكتاب والعلماء، ومعرفة بأخبار السالفين والمعاصرين وعلومهم. والأمر بالقراءة هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويحرص المربون على تعليم الأطفال القراءة في وقت مبكر من أعمارهم. وعادة القراءة لدى الأطفال تمر بمراحل، هي: الفكرة الثانية مرحلة التناول باليد، وتبدأ في العام الأول من حياة الطفل، ويظهر اهتماما عابرا بالكتب، ويضعها في فمه وينتزع الأوراق ويمزقها. وليكتسب وليكتسب الطفل هذه الخبرة، يمكن أن نضع بين يديه أوراقا من مجلات قديمة، يحسن أن تكون صورها ملونة بجذب انتباهه. ثم تأتي مرحلة الإشارة إلى الصور عندما يبلغ الطفل الشهر الخامس عشر من العمر، وينشأ لدى الصغير اهتمام شديد بالصور والكتب، وتقوم الأم بدور رئيس في هذه المرحلة، حيث تقوم بتقليب صفحات الكتاب وطفلها ينظر. الفقرة الثالثة مرحلة تسمية الأشياء، وتبدأ في الشهر الثامن عشر من عمر الطفل، ويبدأ الطفل في استعمال كلمات يأخذها من معاني الصور، وهذا يساعده على زيادة حصيلته اللغوية. إنه يشير إلى الصور ويسميها: هذا جمل، هذا جمل، هذه سيارة، ويسأل أمه: ما هذا؟ الفقرة الرابعة مرحلة حب القصص القصيرة السهلة، وتبدأ بعد أن يتم العامين من عمره، وفيها يسمي الطفل عملية النظر إلى الكتاب قراءة، كما يحب أن يسمع قصة عن كل سورة. وفي هذه السن يبدأ الأطفال بإدراك الحروف على أنها أشياء في الصفحات. آه، الفكرة الخامس مرحلة البحث عن المعاني، وتبدأ بعد عامين ونصف العام أو 3 أعوام، وفيها تبدو الصور للطفل وكأنها أشياء حقيقية فيها حياة، وقد يمد يده ليأخذ شيئا من صورة، وقد يقبل طفلا في صورة، وقد يقبل طفلا في صورة. الفقرة السادسة مرحلة القصص وملاحظة الحروف، وتبدأ بعد منتصف العام الرابع من عمر الطفل، فيكتسب الطفل القدرة على تفسير الصور والتعليق عليها، كما يبدأ الاهتمام بأشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور. الفقرة السابعة مرحلة إدراك العلاقة بين النص والصورة،
تبدأ في الخامسة من العمر، ويجد فيها الطفل متعة في مصاحبة غيره، لهذا تزداد مهارته الاجتماعية. وفي هذه المرحلة يجد الطفل متعة في كل ما يثير الضحك، وخصوصا الصور الهزلية. الفقرة الثامن: مرحلة اكتساب العادات الرئيسية للقراءة، وتبدأ في سن السادسة من عمر الطفل، فيصبح الطفل قادرا على ممارسة العمليات الفكرية. ولذا كانت هذه السن هي الملائمة لدخول المدرسة بفضل ما يتكون لديه من مفهومات لمرونة ذكائه. الفقرة التاسعة: مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه. مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه ومعرفة البيئة المحيطة به، وتبدأ من سن السابعة وحتى الثالثة عشرة. فيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئته، فيلجأ إلى بيئة الخيال، ولكنه يصبح قادر على تمييز القصص بعضها عن بعض، وبين ما هو خيالي وما هو غير خيالي. الفقرة العاشرة: مرحلة التحول الواضح من الخيال إلى الواقع، وتبدأ في سن التاسعة. ويحب الأولاد قراءة قصص الجوالة والقصص التي تناول حياة الأولاد. الفقرة الآخرة: مرحلة التقليل من القصص الخيالية، وهي من سن العاشرة إلى الحادية عشرة. ولذا نجد الأولاد يعجبون كثيرا بالأبطال والمغامرين، ويحاولون تقليدهم، بينما يظل اهتمام البنات متعلقا بقصص الرحلات وعادات البلاد الأخرى. لذا يجب أن نختار لهم الموضوعات التي لا تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا الإسلامية. لذا يجب أن نختار لهم الموضوعات التي لا تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا الإسلامية. كتب دول مجلة الأسرة بالتصرف. نعم. يمكن هذه القراءة لهذا الموضوع مني. الآن أنا أشرح لكم هذا المقصود من هذا النص بلغة الإندونيسيا. طيب. Al-atfalu wal qiraah, masa kanak-kanak dan membaca, atau anak-anak dan membaca. Al-fiqratul awwal, paragraf pertama. Al-qiraatu miftahun min mafatihil ma'rifah. Jadi membaca itu adalah salah satu kunci dari kunci-kunci ilmu pengetahuan. Wa hiya min ahammi asbabi taqaddumil mujtama'at. Dan dia dan membaca merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan masyarakat. Fiha mujalasatun lil kuttabi wal ulama, karena di dalamnya terdapat interaksi atau pergaulan dengan buku-buku dan para ulama. Ma'rifatun bi akhbaris salifina wal mu'asyirina wa ulumihim, dan mengetahui berita tentang orang-orang terdahulu dan kontemporer, juga mengenai ilmu-ilmu mereka.
wal amru bil qiraati huwa awwalu ma nazala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan perintah untuk membaca adalah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wa yahrisul murabbuna ala ta'limil atfalil qira'ah fi waqtin mubakkirin min a'marihim, dan mendorong atau menganjurkan orang tua untuk mengajarkan anak-anak membaca pada usia yang dini atau pada saat usia di masa kecil, usia kanak-kanak. Wa'adatul qiraati ladal atfali tamurru bimarahila. Iya, dan kebiasaan membaca kebiasaan membaca pada anak-anak itu melewati beberapa tahapan atau masa. Nah, diantaranya al-fikratus tsani, paragraf yang kedua. Marhalatu tanawuli terjadi. Tahap yang pertama yaitu tahap yang pertama yaitu masa mengambil atau pengambilan dengan tangan. Jadi masa peraba-raban dengan tangan. Yakni watabda'u fil 'amil awwali min hayati tifl. Dimulai pada tahun pertama dari kehidupan seorang anak. Wa yudhiru ihtimaman 'abiran bil kutub. Dia menunjukkan minat yang singkat pada buku-buku. Wa yadha'uha fi famihi wa yantazi'ul awraqa wa yumazziquha. Dia meletakkannya di mulutnya. Dia meletakkan buku-bukunya di mulutnya. Dia meletakkan buku-buku di mulutnya juga, dan merobek halaman-halaman dan membolak-baliknya dari buku tersebut. Tasibab tiflu hadhil khibrah, agar anak mendapatkan pengalaman ini. Yumkinu an nad'a baina yadayhi awraqan min majallatin qadimah. Kita bisa meletakkan di antara tangannya itu halaman-halaman dari majalah-majalah yang lama. Yasunu antakuna suwaruha mulawwanatan lijadbi intibahi. Sebaiknya gambarnya berwarna untuk menarik perhatiannya. Thumma ta'ti marhalatul isyarati ila suwari indama yablughu tiflu asy-syahrul khamisa 'asyara min al-umur. Kemudian datanglah tahap menunjuk gambar atau isyarat atau tanda ketika anak telah berusia 15 bulan. Jika seorang anak telah berusia 15 bulan dari umurnya. Fayansha'u ladal shagir ihtimamun syadidun bis-suri wal kutub. Maka muncullah minat yang besar pada gambar dan buku, pada gambar-gambar dan buku pada si anak tersebut. Wa taqumul ummu bidaurin ra'isin fi hadhil marhalah. Dan ibu memainkan peran yang utama dalam tahap ini, pada masa ini. Haitsu taqumu bi taqlibi safahatil kitab wa tifluha yandur. Dengan membolak-balikkan halaman-halaman buku, dan anaknya itu melihat tersebut. Kemudian fitratus talis pada ketiga, tahap yang kedua yaitu marhalatu tasmiyatil asya'i, tahap menamai benda. Wa tabda'u fi syahri tsamina 'asyara min umuri tifli, yaitu dimulai pada usia
pada usia ke-18 bulan dari usia anak tersebut. Fayabda'u tiflu fi isti'mali kalimatin ya'khuduha min ma'ani suwar. Maka anak memulai menggunakan kata-kata yang diambil dari makna-makna diambil dari makna gambar-gambar, diambil dari makna-makna gambar. Wa hadha yusa'iduhu 'ala ziyadati hasilatihi lughawiyah. Dan ini membantunya untuk meningkatkan kosakatanya, meningkatkan kemampuan kosakatanya. Innahu yushiru ila suwari wa yusammiha. Dia menunjuk ke gambar-gambar, dia menunjuk ke gambar dan menyebutnya. Innahu yushiru ila suwari wa yusammiha. Dia menunjuk atau mengisyaratkan gambar dan menyebutnya ada jamalun, ini unta, hadhihi sayyaratun, ini mobil. Yas'alu ummahu, dan dia bertanya pada ibunya, ma hada, apa ini. Kemudian al-fiqratur rabi', paragraf yang keempat, tapi yang ketiga, marhalatul hubbil qisasil qasiratis sahlah, yaitu tahap menyukai cerita pendek yang mudah. Wa tabda'u ba'da an yutimmal 'amaini min umri. Dimulai setelah usia 2 tahun dari umur anak tersebut. Wa fiha yusammi tiflu amaliyatan nadari ila al-kitabi qira'atan kama yuhibbu an yasma'a qissatan an kulli surah. Dan di dalamnya disebut anak proses melihat buku atau membaca. Di dalamnya disebut anak sebagai proses melihat buku atau qiraah atau membaca. Seperti dia suka mendengar, seperti dia suka mendengar cerita tentang setiap gambar, seperti dia suka mendengar cerita dari setiap gambar. Wa fi hadhihi sinni yabda'u al-atfalu bi idrakil hurufi ala annaha asya'u fi sufahat. Dan pada usia ini anak-anak itu mulai menyadari huruf sebagai benda di suatu halaman buku. Al-fikratul khamis, tahap yang keempat, marhalatul bahthi 'anil ma'ani, yaitu tahap mencari makna, untuk tahap menentukan makna. Wa tabda'u ba'da 'amaini wa nisfil 'ami aw thalathati a'wamin. Dimulai setelah 2,5 tahun. Dimulai setelah 2,5 tahun atau 3 tahun dari usia anak tersebut. Wa fiha tabdu as-suwaru litifli. Dan di dalamnya gambar itu tampak bagi anak. Wa fiha tabdu as-suwaru litifli wa ka'anna asya'u haqiqiyatun fiha hayah. Dan di dalamnya gambar itu tampak bagi anak seolah-olah benda yang nyata, seolah-olah benda yang nyata yang memiliki kehidupan. Faqad yamuddu yadahu ya'khudhu syai'an min suratin. Maka dia mungkin mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu dari gambar. Maka dia mungkin mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu dari gambar, maka ada yuqabilu tiflan fi suratin, atau mungkin mencium anak yang lain di gambar tersebut, atau mungkin mencium anak di suatu gambar tersebut. Kemudian al-fiqratus sadis, paragraf 6, tahap atau masa yang kelima, marhalatul qisasi wa mulahadatul hurufi, yaitu tahap cerita dan memperhatikan huruf, tahap atau masa cerita dan memperkenalkan huruf. Wa tabda'u ba'da muntasafil 'amir rabi'an min umri tifli. Dimulai setelah pertengahan tahun keempat. Dari usia anak tersebut. Fayaktasibu tiflul qudrata 'ala tafsir as-suwari wa ta'liqi 'alaiha. Maka anak mendapat kemampuan
Maka seorang anak mendapatkan kemampuan untuk menafsirkan gambar atau untuk mengartikan atau menafsirkan gambar-gambar dan berkomentar berkomentar tentang gambar tersebut. Namanya daul ihtimamu bi ashkalil hurufi bimithlil ihtimami bis suwari. Nah, serta dia mulai tertarik dengan bentuk-bentuk huruf, seperti tertarik dengan gambar-gambar itu. Fikratus sabi' marhal ke-7, tahap tahap atau masa yang ke-6, marhalatu idrakil alaqati bainan nafsi was surati. Itu masa atau tahap menyadari hubungan atau keterkaitan antara teks dengan gambar. Tabda'u fil khamisati minal umur. Dimulai pada usia 5 tahun dari umur anak tersebut. Wa yajidu fiha tiflu mus'adan bi musahabati wairihi. Di mana anak menemukan kesenangan, di mana seorang anak itu akan menemukan kesenangan dalam menemani orang lain atau yang lain. Lihada tasdadu maharatuhul istima'iyah. Sehingga keterampilan sosialnya itu dapat meningkat. Wa fi hadhihi al-marhalati yajidu tiflu mus'atan fi kulli ma yuthiru ad-dhahik. Wa khususan al-suwara al-hazaliyah. Dan pada tahap atau masa ini, seorang anak itu akan menemukan kesenangan dalam segala sesuatu. Seorang anak akan menemukan kesenangan dalam segala sesuatu yang bisa membangkitkan tawa. eh, Sehingga pada masa tetap ini eh, seorang anak menemukan seorang anak akan menemukan kesenangan dalam segala sesuatu yang membangkitkan tawa, dan khususnya gambar-gambar yang lucu. uh, Al-Fikratus Tsamin, paragraf yang ke-8, marhalatu iktisabil adatir ra'isatil lil qira'ah. Tahap atau masa yang ketujuh yaitu tahap memperoleh kebiasaan utama. Tahap memperoleh kebiasaan utama untuk membaca. Wa tabda'u fi sinni sadisati min umuri tifli. Dimulai pada usia 6 tahun dari umur anak tersebut. Wa yusbihu tiflu qadirun 'ala mumarasatil amaliyatil fikriyah. Maka anak menjadi mampu untuk melakukan proses berpikir. Maka anak menjadi mampu untuk melakukan proses berpikir atau proses pemikiran. Walidha kana hadhihi sinnu hiyal mulaimati lidukhulil madrasati bi fadli ma yatakawwanu ladaihi min mafhumati limurunati dzaka'i. Oleh karena itu, pada usia ini adalah yang paling cocok atau sesuai untuk masuk sekolah, berkat apa yang terbentuk pada diri anak tersebut atau terbentuk padanya dari konsep fleksibilitas kecerdasan anak tersebut. Fikratul Tasik, paragraf 9, marhalatus diyati qudratil tifli 'alal intibahi wa ma'rifatil bi'atil muhitati bih. Yaitu tahap yang ke-8, yaitu tahap peningkatan kemampuan seorang anak untuk memperhatikan dan mengenal lingkungan sekitarnya. Wa tabda'u min sinni sabi'ati wa hatta tsalitsata asyarah. Dimulai dari usia 7 hingga 13 tahun. Fiha yuhibbu tiflu an ya'rifa ma wara'ad dawahiral waqi'iyati allati khabaruha binafsihi fi bi'atihi.
فيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئته. Nah, eh, di mana ia, di mana seorang anak itu suka mengetahui apa yang ada di balik fenomena nyata yang dia alami sendiri di lingkungannya. Ya jauh ila bi'atul khayali, maka dia maka dia beralih ke lingkungan imajinasi atau khayalan. Walakinnahu yusbihu qadiran ala tamyizil qisasi ba'diha an ba'd. Tetapi ia mampu, tapi eh, seorang anak mampu membedakan cerita-cerita antara satu sama lain. Wa baina ma huwa khayali wa ma huwa wiru khayali. Dan antara yang eh, imajiner atau yang imajinasi atau yang tidak imajinasi atau yang bersifat nyata. Fiqratul ashir, paragraf yang ke-10. Marhalatut tahawul al-wadih min al-khayali ila al-waqi'al. Eh, tahap atau masa yang ke-9 yaitu tahap atau masa perubahan yang jelas dari khayalan ke kenyataan. Watabda'u watabda'u fi sinnit tasi'ati. Eh, ini dimulai dan tahap tersebut dimulai pada usia 9 tahun. Wa yuhibbul auladu qira'ata qisasil jawwalah. Eh, maka anak-anak itu menyukai eh, membaca cerita-cerita eh, yang bersifat al-jawwalah, seluler atau teknologi. Wal qisasil lati tatanawalu hayatal auladi, dan cerita-cerita yang membahas kehidupan anak-anak. Al-fiqratul akhirah, paragraf yang terakhir, marhalatut taqlili minal qisasil khayaliyah. Tahap atau masa yang terakhir yaitu tahap atau masa mengurangi cerita-cerita khayalan. Wahia min sinnil ashirati ila hadiyata asyarata. Yaitu dari usia 10 hingga 11 tahun. Walidah najidul aulada yu'jabuna kathiran bil abtali wal mubamirina. Dan ketika anak-anak itu sangat menyukai pahlawan-pahlawan, uh, dan ketika anak-anak itu sangat menyukai banyak dari para pahlawan-pahlawan dan para petualang. Wa yuhawiluna taqlidahum, dan mereka dan anak-anak mencoba meniru mereka. Bainama yadullu timamul banati muta'alliqan biqisasir rihlati wa 'adatil biladil ukhra. Sementara itu um, minat para gadis-gadis atau para anak-anak perempuan tetap terkait atau berhubungan dengan cerita-cerita perjalanan dan adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan negara-negara, kebiasaan-kebiasaan negara yang lain. Lidha yajibu an nakhtara lahum al-mawdu'at allati la tatanafa ma'a qiyamina wa akhlaqina al-islamiyah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus memilihkan mereka, harus memilih untuk mereka topik-topik atau tema-tema yang tidak bertentangan atau yang tidak berlawanan dengan nilai-nilai dan akhlak atau moralitas di agama Islam yang kita sedang jalani. Kutub 2, majalah Usrah, majalah keluarga ditasarruf dengan perubahan. Yumkin hadza minni minal maqsud hadhil mawdu'. إذا كان أعمل أن أخطأ في هذا الشرح، هذا المقصود في هذا الموضوع الأطفال والقراءة، أنا أستعفيكم لكم. هذا مني في هذا الفيديو. شكرا على حسن اهتمامكم ومشاهدتكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.